Abot na kami diri sa mansion ni Sir Chris. Ipilido na? Dato eh. Ha? Butcher's knife? Ate, ako ang asawa mo yung taga-Talisay. Reparnis na ni diri tanan. Di ba? Inyo. Live. Live lagi na. Live! Ga-live na pod ko. Parang ibang YouTube. Facebook. Ga-live. Ay, mo Abo. Pura ka na. Ako labay ni. Ato ang turkey. Dili na turkey. Turkey. Crispy kayo? Rapog chon di sibo. Balon dyan mo na. Oo, siguro mo din mo balon. Na. Nangari pa, magsaron pa. Tural. Tanggal ni, kasi maulaw ka. Ayan, naradire. Tara. Ay, thank you. Alright. Okay. Ice cream cake. Tara. Ice cream cake, guys. First bite. Murag na food ranger ta ni ron. Food ranger, food sister. Ice cream dyan. Suabe. Suwak na suwak. For God. Okay, Father God, Lord, we thank you for today. We thank you, Lord, for this gathering. We thank you, Lord, for having us here. Ang among bisita, Lord, ang mga vlogger from Toronto. And Father God, salamat, Lord, na for this day, we recognize sa imuang gihatag sa amua na niabot mi diri sa Canada. Gikan mi sa layo kayong lugar, pero imo mi tagag opportunity na mo grow diri. We praise you, Lord. We give you thanks. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Ay, happy time. Thank you, Dong. Lechon di sibo. May galing pagkaluto ni Sir Chris ba? Lechon de Cebu. No. Oh, shout out sa Sa cook, sa chef cook. sa chef cook na si Enhanced Immigration Consultant, ha? Sir Chris Rabor. Christopher Rabor. So shout out, thank you sa imong kanamong for dinner. So congrats today in advance. Uy, rasuhong. May kasuhong daw. Okay guys, Oh, saktong pagkakuha, no? Itong pagkalata. Oh, pwede na Lumoy? rin dos bandas, oh. Oh, pwede na din ang sapon, guys. Pumbag yun. Kanya mo eh. Tara. Gisansan gid ni Mayo. Layo-layo ako itong biyahe. Ayaw kayo isansan. Giyakan. Klaro naman kayo na imo ang gihimo, iyakan naman na nimo.
Basiyuhon mo ni mong lamisa. Oh, Iyak kaan ba? gidang kag yun. Mo ni white ni Sir Chris. Oh, si Sir Chris. Oh. Hello! Oh. Mayong gabi eh! Happy Thanksgiving! Oh. Shout out sa Shout kwan, out guys! Pilipinas. Sa Pilipinas karon buntag man. No, mayong buntag ninyo dito guys! Kailang kwan diri guys. Oh. Dara guys. Dire na ko naibog sa ilang sit up sa ilang kusina guys. Oh. Kung makita ra ni mo ni siya sa mga food chain, nara na po na dire nila. Lamig din ang kuhan. Ice cream cake. Nilang kini mo ilang center of attraction nila. Ano ang kupon-kupon ba? Hashtag naman si Kuya Alfred. Oh. Pagkanindot silang mga mansion dire. Oh. Lapnoy kailang mga murag sa bagong simana pa maning gi sugdan og gamit.